Bersambung lagi dalam EOC 1. Seterusnya, question number 4. Find the current through each resistor for the networking below by using mesh analysis. So, step 1, we will find the Kirchhoff current law. We will apply KCL into this diagram, into this circuit. So, I draw 3 arrow. 2 menghala kepada junction dan 1 keluar daripada junction. Saya namakan sini I1, sini adalah untuk I2, dan di sini adalah I3. Okay. So untuk KCL saya boleh definekan di sini I3 equal to I1 plus I2. Okay, then step 2, we will apply KVL or Kirchhoff voltage law. Jadi di sini saya akan lukiskan 2 loop. Ini adalah loop yang pertama, loop 1, dan ini adalah kita punya loop yang kedua, loop 2. So for loop 1, kita lihat di sini untuk anak panah loop dan juga anak panah pada junction I1 menghala pada arah yang sama. Jadi kita akan dapat I1 R1 positif. Kemudian masuk pada junction yang I3, anak panah masih dalam arah yang sama. So positif I3 R3. Kemudian pada supply V2, kita dapat lihat dia berjumpa dahulu dengan tanda positif pada bateri. So plus V2. Kemudian untuk supply yang kedua, dia berjumpa juga dengan tanda positif pada bateri. So plus V1 equal to 0. Jadi I1 R1 plus I3 R3 equal to minus V2 minus V1. Okey, kemudian saya masukkan nilai untuk nilai perintang kita. Jadi R1 kita adalah 4 ohm. Jadi for I1 plus R3 kita 3 ohm, 3 I3 equal to minus 12 minus 10. Jadi kita akan dapat 4I1 plus 3I3 equal to minus 22. Jadi untuk I3 kita gantikan dengan nilai KCL yang kita dapat tadi. Jadi kita akan dapat I1 plus 3 in bracket I1 plus I2 close bracket equal to negative 22. So 4I1 plus 3I1 plus 3I2 equal to negative 22. So got 7I1 plus 3I2 equal to negative 22. Okay, this is equal to, macam nombor 2.
Okay, name this as equation 1. Then tu untuk loop 1. Kemudian untuk loop 2, kita lihat tanda anak panah saya masih sama dengan tanda anak panah pada I2. Jadi positif I2 R2. Kemudian pada simpang yang I3 pun sama, dua-duanya menghala pada arah yang sama. So positif I3 R3. Kemudian untuk junction yang pada supply, okay, pada supply dia pertama sekali dia bertemu dengan tanda positif pada bateri. So positif V2 equal to 0. Jadi I2 R2 plus I3 R3 equal to minus V2. Jadi I2 R2 plus I3 R3 equal to minus V2. Sorry, saya patutkan masuk nilai tadi. Saya masukkan nilai. Jadi kita akan dapat R2 kita 12 I2 plus 3 I3 equal to negative 12. So I3 saya expandkan mengikut KCL yang kita ada tadi. Jadi 12 I2 plus 3 in bracket I1 plus I2. Jadi kita dapat negatif 12. Kemudian 12 I2 plus 3 I1 plus 3 I2 equal to negatif 12. Jadi dua nilai ini kita tambahkan, kita akan dapat saya letak I1 dulu. 3 I1 plus 15 I2 equal to negatif 12. Ini adalah persamaan 2. Okey. Jadi kita ada dua persamaan, persamaan 1 dan juga persamaan 2. Kemudian kita akan darabkan equation 1 multiply by 3. So kita dapat 21 I1 plus 9 I2 equal to negative 66. This is equation 3. And equation 2 saya multiply dengan 7. Jadi kita dapat 21 I1 plus 105 I2 equal to negative 84. So this is equation 4. Jadi dua nilai yang sama ni kita boleh tolakkan. Jadi saya pilih equation 4 minus equation 3. Jadi kita akan dapat I2 equal to
18. So I2 equal to negative 18 divided by 96. Negative 0.1875. Okay, this is for I2. So, ini persamaan kelima saya. Kemudian equation 5 saya masukkan ke dalam persamaan pertama. Jadi saya terus masukkan 7 I1 plus 3 I2 equal to negative 22. So 7 I1 plus 3 I2 tadi negatif 0.1875 sama dengan negatif 22. So 7 I1 plus kita dapat negatif 0.5625 equal to negative 22. Jadi 7 I1 sama dengan negative 22 plus 0.5625 sama dengan negatif 21.4375. So I1 equal to negative 21.4375 divided by 7. So we got 3.0625 ampere. That is for I1 and I2. And finally for I3 equal to I1 plus I2. So negative 0.187 I1 is negative 3.0625 plus in bracket negative 0.1875 equal to negative 3.25 ampere. Okay, so that is the answer for I1, I2 and I3.